First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the all the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me a believer, believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they keep writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my sweat, put on my beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm running chains for the fame. Never thought I would, and now I'm running. You don't wanna follow me, I'm like in front of this. I ain't in the trouble, trying to get it what it do. Battle it and I ain't never lose, we some motherfucking rules. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose.
life, I gave a chance and not a plan of moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood to my hands, got swords to my gunners. Muy buenas y bienvenidos a Multiprepe. Y aquí estamos pues, con el tercer capítulo de Vampires, la mascarada de la canción del cisne. Vamos a darle caña a ver qué nos deparará este tercer capítulo. Muy buenas, Liante, muy buenas, Joma. ¿Qué tal estáis? Yo voy bien. Joma, hoy te toca retransmitir. Hoy te toca retransmitir por chat. No, seguramente estarás escuchando de fondo el Nintendo Direct, así que tienes que retransmitir. Pues bueno, nos habíamos quedado con el Ventrue. No, creo que empieza a las 4, ¿no? ¿Empieza a las 4? ¿Toma? Que por cierto, ayer dijiste el Nintendo Direct, ¿vale? Y justo cuando acabó el... Bueno, cuando empezó Sergio, ¿vale? El directo, estaba mirando hobby consolas y tal, y repente, ¡pum! State of Play de... A las 23:59, tal, no sé cuánto. Y yo, hostia, que hijos de puta, ¿no? Yo, que hijos de puta. Anuncian un Nintendo Direct y los cabrones al rato hacen, que nosotros también tenemos hoy en este Top Play, no os vayáis a olvidar. ¡Hijos de puta! Te iba a decir si te unías esta noche, porque lo más probable es que Cereza y yo lo escuchemos. Bueno, que lo veamos. Bueno, vamos a ver qué quiere Galeb. Ya te digo, ya te digo. Como diciendo, que nosotros también estamos aquí, que no os olvidéis. Y los cabrones, un par de días antes del Tokyo Game Show. ¿Sabes? Los cabrones un poquito antes del Tokyo Game Show. No vaya a ser que Microsoft el día 15 a las 11 diga algo por sorpresa. ¿Sabes? Vamos a adelantarnos. Vale, pues tengo 0, así que pues no hay nada que mejorar. Hay que vigilarlo a ese hay que vigilarlo. Antes no, pensaba que era el otro. Nice badge. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when they get here. Excuse me. O si quieres luego lo vemos en diferido, Joma. Que seguramente Eurogamer lo dejará subido. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. A mí lo único que me interesa de Nintendo Direct es... ¿Qué cojones pasa con Zelda Breath of the Wild 2? Decidme ya. ¿Me sacáis un tráiler ya de cómo es el puto juego? ¿Me vais a decir ya la puta fecha? Joder, es que el resto me suda totalmente lo que venía siendo el nepe. Lo que quiero es saber Breath of the Wild 2. ¿Cuándo? Gameplay. ¿De qué va la historia? Ahí va, espérate, que ahora viene el ruso. Bienvenido, camarada Mea Eligius.
That's not a good sign. Special Agent Smith. The FBI! Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Espero que hayan celdas en el Nintendo Direct. Got it. Hombre, si me dicen que van a sacar un Wind Waker HD para Nintendo Switch, oye, yo encantado. Yo encantado. Porque, a ver, tengo descargado el emulador. Lo tengo descargado en el emulador. ¿Vale? Y me apetece. Y me apetece jugarlo. Sí, a ver, lleva ya tiempo rumoreándose. Eligius. Maldito, cámbiate ya el nombre. Póntelo más corto. Que ya puedes cambiártelo. La mirada. Me hago. Vale, ya. No lo escucho. Me hago ruso por Nightbot. Maldita. The victim lost a lot of blood. Pues va a ser que... Hostia, le han arrancado la cabeza. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith. Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Buena cereza. ¿Dónde está el conserje? Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Ya verás cómo hago un... Dime todo lo que quieras saber. Y hasta luego, Sok. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there.
Chapador profesional. No empecemos como ayer. No empecemos como ayer en el canal de Sergio. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Este es el hermano gemelo. El de... También estaría el de bailando con falos. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. ¿Otro caso? What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. Vale, a ver. Sentir lo invisible. Cuando activas sentir lo invisible, basta con mirar a un personaje no humano para identificar su naturaleza. A ver, también es posible revelar las huellas dejadas por una criatura sobrenatural y aprender más sobre ella. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. De momento, mirar. Moore's driver's license. De momento dejamos eso ahí y ya sabemos. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Esto mínimo fue con una katana. Mínimo. Está ahí el Star Wars y el despertar del sexo. No tosas. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. Interesting. A ver, aquí no me dices nada. Ah, mira aquí. My ship ended up at the bottom of the sea as well, like my other lives. El quinto miembro. Bueno, en realidad sí, es el quinto miembro.
They wanted to bring a little vacation back home. Voy a poner un poquito de investigación. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace, Jason? ¿Qué va? I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. The apartment has changed since my last visit. Y pues está en entrevista con el pornostar. Espérate, a ver, que no lo he leído bien. A ver si... La primera es La Nación, cuaderno de notas. Entrevista con el salido. Gente en la escena, Moore regresó en torno a las 2. Herido con guardaespaldas, necesito más información, pero el señor Adams estaba en shock. Gente culpable, cree que podría haber hecho más. Leal, profesional, amistoso. Supongo que este debe ser el conserje. Aunque poco conserje me... Mr. Adams. No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Me pide 3. Vamos a utilizar un poquito de psicología. A lo mejor le meto... Le voy a meter esto. Sir, listen to me. You had nothing to do with this. You did the right thing. He was bleeding. I saw him. I know. And you did the right thing. You offered to help. He didn't answer. Su puta madre tiene cara de How could abuelo, I have known? You called the police. There was nothing more you could do. That's not your fault. What should I have done? You tried everything. Are you sure? Yes, I did everything I could. You're right. What do you want to know? Joder. Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Solía hacer mucha vida de noche. ¿Por qué será? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status,
It was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. ¿Puedo contarme de su hija? I imagine the girl left with her mother? Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. ¿Qué me pide? No. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. ¿Dónde está ella? Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Es que... Vamos a ver qué me sale. Fracaso. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And you would certainly not like to find out. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Ponte la gafa, Juma. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? Yo te digo que si no llevo las gafas, acabo el directo con un dolor de cabeza tremendo. Os lo digo. To protect him. Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping.
He was leaning on one of his bodyguards and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those two goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line. Several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell. But nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Delito, ¿eh? Pero debería ser delito. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Gracias. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count Buenas, on prima. us. Stick around in case we have more questions. Vamos a ver. ¿Qué investigas? Chao. Ah, vale, esto ya lo hemos leído. Pues nada, a ver, yo... La casa es muy pequeña, yo no sé. A ver, yo os lo digo. Mi casa entera cabe en este puto comedor. Mi puta casa entera cabe en este puto comedor. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Looks like Lydia's planner. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Estar al Rica. abuelo en San José, adiós Costa Jason Rica. often absent. Recoger a June, clase de pintura, comprar Streets, el nuevo libro de Catherine Bergman. El nuevo proyecto de arquitectura para el Museo de Boston. En caso de emergencia, llamar a Pura Vida. Vale, la pizza intacta. Esto no se hace así, ¿eh? The dinner of a mortal who's at the end of their rope. Las pizzas se comen. Coño, te viene el asesino y haces... Vamos a comernos primero la pizza, luego me matas. ¿Vale? Pero, coño, la pizza primero. No, me vais dejando pizzas por todos los lados. Si es que luego... ¿Lo ves? Está. Es que lo dejaría a mitad. Aunque en realidad no ha dicho eso. There are bloody prints on these bags. Oh, there are blood stains on the garbage chute. Ugh, what a stench. ¿Qué pasa? Are you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then...
I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Iconaos todos. Iconaos estáis. A ver qué tengo por aquí. Recuperar. Fine vintages imported from Europe. More knew how to treat as guests. Que puedo correr. ¿Os habéis pensado? Puedo correr, míralo. Un sprint que puedo pegar, vamos. Lo único que puedo decir de Jessica Jones, que solo vale la pena la primera temporada. Las dos siguientes temporadas son una porquería que flipa. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Hombre, pues mira si tiene productos de limpieza y todo eso, Nota aquí, a ver. Vale, es por aquí por donde me metí antes. Mira aquí de todo, mira los productos de limpieza y todo. Toma, no te dirás. Paga los productos de limpieza los tienes pagados. Bueno, el que lo vaya a limpiar. La puta, tío, pero que tienen aquí de todo. Interesting. Have you found anything? I'm going through the financial records. Moore managed the accounts for a lot of big names in Boston. Here, take a look for yourself. Anything worth noting? Honestly, I don't know. It's not my field. We'll have to take it to the Financial Crimes Unit to see what they make of it. Get in touch if you find something. All right. Vamos. Es que sé que si gasto, tocar los huevos. There's a retainer here somewhere. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ghoul. This is where I met Moore for the first time. Mira, el Miguelete. Pero bueno, vete a tu casa y a escuchar música. Ya tienes que aparcar ahí. No respondiste a mi llamada, te dejé un mensaje. Te necesitamos esta noche, ya me dices.
Necesito los informes. Jason me está preguntando por unos informes que debería haber enviado hace una semana. No sé qué está pasando, pero envíalos ya. A ver, Welljet, confirmación de reserva. Jet pesado fletado para un viaje Boston-Hong Kong, martes 5 de septiembre. Ya te digo yo que a mí la segunda temporada la quité. La quité porque me pareció absurda, aburrida. Lydia and June at the beach. A safe. Now we just have to find the code. El código te lo saco yo ahora. A verás, ¿cómo te lo saco? Introducir código. Ah, 1940, ya verás. Pues no, ¿ves? ¿Ves? Ya lo decía yo que no era. Esto por aquí. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. The mayor's deeds. A Boston manufacturer's files. Portfolios of old shares. Poco te veo trabajar yo a ti, ¿eh? Te veo dando vueltas por todos lados, pero... Tío, este señor le daba la pizza, pero por todos lados, ¿eh? Allá donde vaya, tío, tiene pizzas y todo. Me está entrando hambre. Y he hecho que cené ayer pizza. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Ve al Daily, solo he visto un capítulo. Pero es lo que ha dicho Joma, no es de Marvel, es de DC. Que no puede. En realidad, debajo de ese pelo, bueno, debajo de esa gorra, hay un pelo lo afro, por eso no le encaja bien. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body.
Exacto. Yo, mira, de las series de Netflix de Marvel, ¿vale? Que fueron Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Me quedo con la primera temporada de Jessica Jones y las 3 de Daredevil. El resto, por mí, va a la basura. Pero así, directamente, va a la basura. Bueno, y The Punisher. The Punisher también me gustaron las dos temporadas. El resto va a la basura. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Tocó el cadáver. Did you Estaba touch the frío. body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Claro, a ver, ¿te gustó Resident Evil? ¿No te va a gustar Luke Cage? Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Pues no me deja. No tengo deducción. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Bueno. Veremos a ver si le meto psicología. Hijo puta. Y ahora me dirá, fracaso, ¿por qué? Porque el dado lo dice. That's it. Antes ha pasado lo mismo y ha sido como ¡éxito! Tío, dime, ¿ese dado qué significa? ¿En qué lado tiene que caer para que me dé un éxito? ¿En qué lado tiene que caer para que me dé un fracaso? A ver, dímelo. Yo qué sé, tírame un dado con números y me dices del 1 al 5, fracaso. Del 6 al 0, éxito. Y yo me lo creo. Pero no me tires un dado que no tiene caras para que me digas, fracaso, ¿por qué? Porque me rota a mí. Porque me sale del nepe. I should put some money on that. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Ahora me sale todas cenizas. I should put some money on that. Los hombres pez. Hostia, pues Joma, te queda el siguiente capítulo. Atento, Joder, claro que tiene serie. Si es que es la mejor serie de esas que estás viendo de Jessica Jones, Luke Cage. Es la mejor. Es la mejor. Tiene las 3 mejores putas temporadas de la puta historia.
La primera temporada es sublime. Y es que no es eso, es que es el puto villano. El puto villano que creo que para mi gusto es de los mejorcitos. An auction. Acquisition of lot 87. De Jean Siaka. A trumpet belonging to Y eso que la serie es de por lo menos de 2016 o 2017. Que la serie tiene por lo menos 5 o 6 años ya. Esos espaguetis sobrantes de ayer, hombre. Están pidiendo ya ser comidos los espaguetis. A ver, por aquí he entrado, ¿no? ¿O no he entrado? Y ya la casa ya me parece tan grande que me parece... That must be Lydia's desk. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Extensión de pura vida. A ver, otra vez ha cambiado de seguridad. Esta vez es la fecha de nacimiento de Jun. No esperes despierto. A ver. Vale. Fecha de nacimiento de Jun. Fecha de nacimiento de Jun. Exacto, por eso es la hostia. Y me gusta que los hayan... Y me gusta que los hayan rescatado los dos. Y me gusta que los hayan rescatado a Charlie Cox y a Vincent D'Onofrio para otra vez volver a seguir con la serie. Qué puta madre, el cuarto. We're waiting on CSU for that. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Flipas, ¿sabes? Un baño en su cuarto, ¿sabes? Joder. Se nota que había dinero, ¿eh? Buena suerte descifrándolo. Vale. T-I-L-E. Buah, chaval. Is in. June's whole life in pictures. Ahí está. June celebrating her 4th birthday. Su cuarto cumpleaños. Así que ella nació el 4 del 9 del 2011. Entonces es 4-9-2015.
A ver, 49, 20, 15. 49, 20, 15. Any news, guys? No, 49, 20, 11. Perdón, me he equivocado. Sería 49. 20. ¿Cómo que no? Sería 04, ¿no? ¿Qué has hecho? Vale, pero ¿tú sabes por qué te lo ha hecho? Mea. Por decir una palabra ofensiva. ¿Vale? Lo que viene después de vacas. Coño, era cuarentín. Es por decir vacas, seguro. Si lo ha dicho, ¿no? Antes lo ha dicho. Que era... he cambiado... Era aquí, ¿no? Estaba el teléfono. Sí, esta vez es la fecha de nacimiento de Jun. Fecha de nacimiento de Jun. I've never been in this part of the apartment before. Coño. Vale, ya me voy a equivocar. ¿Cuál es la puta? Esta. ¿No? ¿Está aquí? June's whole life in pictures. Es Happy Birthday June. June celebrating her 4th June birthday. celebrando su 4º cumpleaños. Y es 49 2015. A no ser que, claro, lo hagan al revés como son los americanos. Que sea 2011, ¿vale? O sea, 2011, 49. Pues ya sabéis que los americanos suelen poner primero el año y luego el día y el mes. No es 09. Sería 09. O también 0409. Pero bueno, vamos a probar primero el 2011 49. No, vamos a probar lo que ha hecho Joma. 04 4 0 9 11. Puede ser porque, si os fijáis, todos los números concuadran con las manchas de sangre.
Pero no era 0,15. No era 15. Era 11. Pero sí, no ibas mal encaminado, Joma. Entender a Richard Dunham es bastante fácil a la luz de sus transiciones financieras. El doctor Dunham se dedica casi por completo a sus investigaciones a este respecto. No tiene nada que temer de las inversiones que ha realizado. Cumplen estrictamente con las especificaciones que usted marcó. La mayor parte de mi trabajo consiste en montar y desmontar redes financieras para evitar cualquier seguimiento. Debe decirse de que sus necesidades están aumentando, lo que va unida a la ampliación del ámbito de sus experimentos tras sus recientes descubrimientos. Al menos según me cuenta. Desafortunadamente no estoy en posición de poder ofrecer una opinión a este respecto. Pero desde un punto de vista estrictamente financiero, de momento los resultados no están ahí. Sin embargo, financieros, vamos a financiar vuestra financiación, ¿vale? Porque joder. Sin embargo, tengo grandes esperanzas en los mercados, que seguro se desarrollarán en un futuro próximo como resultado de su empuje. Por favor, tengan en cuenta que las inversiones realizadas son colosales. Vale, si hay algo interesante, comenta. Aunque yo supongo que si quiere Joma luego lo veremos en diferido. Si quiere Joma, claro está. Yo lo más probable es que aunque... Solo por ver lo que ha salido. Aparte de eso, el doctor Dunham no se involucra en la gestión de sus asuntos siempre y cuando le llegue rápidamente las sumas que pide. Sin embargo, me indicó que traspasará recursos a instituciones privadas dedicadas a ayudar a individuos que sufrían problemas psicológicos. Creo que quiere estar al tanto de casos más interesantes. También ha creado un laboratorio de investigación especializado en hipnosis. Su existencia es altamente confidencial, ya que no ha habido ningún avance importante. Aún así, no acostumbra a abandonar sus ideas. Y con frecuencia me pide aumentar el apoyo financiero a su organización financiera. Encontrarás junto a los documentos que corroboran mi análisis. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Pues poca cosa. Hemos descubierto cómo abrir una caja fuerte con el año de nacimiento de la hija del tío este que vivía aquí. Que tiene una casa muy bonita. ¿Vale? Es lo único que puedo decir es que tiene una casa muy bonita. Y que le han cortado todo el cuello. Y que están hablando de financiación, de financiarse, de cosas financieras y muchas cosas de estas. Finalmente, hace poco me tomé la libertad de crear Bondcraft Holding para canalizar los ingresos de sus actividades e invertirlas en ámbitos fiables. Debo admitir, sin embargo, que hasta ahora los beneficios son más bajos de lo esperado. En particular, una institución con el Salón Rojo de Boston, de éxito innegable, recibe el apoyo de numerosos y eminentes miembros de su organización. Pero esto no se ha reflejado en las cuentas. Como el Dr. Dunham no se muestra reservado a este respecto, el señor Underwood se ha hecho recientemente con la gestión del local. No tengo acceso a los elementos suficientes para corroborar mis alegaciones. Sin embargo, aunque mis predicciones no son siempre 100% exactas, no pueden estar muy lejos de la realidad. La única conclusión que se puede sacar de esto es que hay capital que está desapareciendo sin mi conocimiento. Recomiendo una profunda investigación del Salón Rojo para arrojar luz sobre este importante asunto. I understand better now. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen.
qué? ¿El directo no sé qué? A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. A ver, gracias por elegirnos. Esperamos que esté satisfecho con nuestros servicios. No olvide cambiar de contraseña cada 6 meses. Después de cada uso de emergencia. En caso de problemas técnicos, nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. A ver cómo vamos. Y quedaría Diane, Hilda. Vale. Vamos a ver la investigación. Y esto era el cuarto de la niña. Aquí no me interesa. No hemos dicho que nada, en un minuto o por ahí, o que ya ha empezado. Bueno, ya habrá empezado el Nintendo Direct. Ha empezado el Nintendo Direct. Jason, Lydia, June, in Costa Rica, I think. Y que yo cuando acabe el directo lo veré. En diferido. Aunque mira, nos hará una retransmisión en directo. Tipo confidencial. Joder, la madre que os parió, hijos de la gran puta. Lémelo. Cabrón. Beryl Underwood es un sujeto especialmente delicado en el sentido de que sabe mucho más de finanzas que yo. Me ve como un mero subordinado y sospecha enormemente de mí. No me cabe duda de que usa redes extremadamente seguras para sus asuntos más inusuales, y de hecho, haría mal si así no fuera. Como he trabajado para él, el señor Underwood ha acudido a mí de forma habitual en lo referente a su interés en la industria del azúcar. Su capacidad de proyecto en el futuro es impresionante. Todas sus acciones están bien sopesadas y nunca lo he visto cometer ningún error. Además de su intensa actividad de lobby en veres desarrollados. ¿En veres? ¿De dónde cojones he sacado yo veres? Actividad en lobby en países desarrollados. Sus recientes actividades financieras revelan una astuta intensificación de sus operaciones en los países del BRICS. Diversas personas cercanas al poder en Brasil, la India y Sudáfrica en concreto han recibido donativos económicos en especie, coches, villas, joyas, etc., a través de compañías fantasmas o intermediarias de confianza. Lo veo como un modo efectivo de reafirmar su control sobre áreas de producción críticas, siempre cubriendo su rastro con una gran eficacia. Onuma, ese es Onuma, seguro. Onuma. Seguro que va a hablar de Zelda Breath of the Wild 2. Si sale un japonés, seguro. Más recientemente me pidió invertir masivamente en medios de comunicación y universidades para contraatacar las investigaciones y publicaciones que demuestran lo dañino que es el bostezo. ¡Uy! Joder, su puta madre. Lo dañino que es el azúcar en la dieta humana, ya que tiene control indirecto sobre varios canales de televisión nacionales en países del sur de Europa y el continente africano con el objetivo de emitir contrapropaganda. Asimismo, tiene ciertas inversiones en la industria audiovisual india. Claro, que le gusta el Bollywood. Imagino con el mismo objetivo en mente.
No dudo en apoyar a varios laboratorios privados a cargo de demostrar la responsabilidad de otros elementos en el desarrollo de cánceres, tales como las grasas saturadas. Una idea brillante. Este campo se está expandiendo rápidamente y debería ser objeto de inversiones futuras, dado que los resultados iniciales parecen prometedores. Encontrarás adjunto extractos que le permitirán confirmar por sí misma mis observaciones a estas materias. Beryl, will you ever Beryl. change? Es Beryl Underwood. Es el chiquillo del prota. Bueno, de este personaje. Ya van varios años que vengo observando conexiones con intermediarios de milicias armadas en Sudamérica. No sé mucho sobre el tema. Me cuidaría mucho de interrogar al señor Underwood al respecto. Pero podemos asumir que se trata de un intento de desestabilizar los gobiernos locales hostiles a la presencia de las compañías que él controla. Todo esto demuestra que no solo tiene instinto natural para lo financiero, sino también un profundo conocimiento de los temas geopolíticos asociados. Beryl Underwood es el Kasparov de los negocios. Siempre varias jugadas por delante. Y eso lo hace especialmente difícil de descifrar, incluso para mí. Pues ya sabes por qué te ha matado. Vale, me quedan dos informes. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. Vale, me quedan 2 informes. El informasao. A cell phone. Locked, of course. Poems in Lydia's mother tongue. Joder. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Telita. Telita con la casa, ¿sabes? Telita con la casa. Tauro. Tu altruismo mejorará tu relación con los que te rodean. Pero cuidado con ese poder de atracción. Para que tus proyectos triunfen, tendrás que renunciar a tus deseos de tenerlo todo. A ver, espérate. Hola, Jason. A ver. El 555 por el culo te la hinco. 9865. Llama. Pues claro que no existe, pero acabo de inventar. Lo sé. Obviously handled by someone who was bleeding. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. It must have been used to dress a wound. No, a ver. La caza es grandísima. Te aburres solo de verla. Vamos para abajo, a ver. Por aquí abajo, a ver. Blood looks fresh.
of the weapons is missing. Yo que os he dicho, esa es la cabeza, se la han cortado con una katana. Falta una. Corte muy limpio. Una espada dejaría algún rastro. Una katana es que corta mucho. Tío, aún estás mal, ¿no? Tío, vete a vomitar a otro sitio. Me está jodiendo toda la cena del crimen. ¿Un easter egg a los Simpsons? ¿Un easter egg a los Simpsons? Con la rosquilla. A ver, este cuarto de baño ya lo veo un poco más normal. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Costa Rica. No es minimalista. No, esta gente es grandimalista. Le gusta todo lo grande. Punto para mí. A ver, me faltan dos archivetes. ¿Que dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar los archivos? Venga, ahí es de la moto. Dale más fuerte. Pero que no me diga que se ha ido. Vale. Can you take a look at the cards, please? I'll run the plates. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. Hey, they didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Well, I've got a few questions. Okay. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Yo te diré cuando no hace falta interrogar a las personas, ¿entendido? No tú. Que para eso yo soy del FBI y tú eres una porquería. Bueno, que mentira, que yo no soy del FBI. Un vampiro que le ha robado la placa del FBI a un tío. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks.
He must have had a hard time handling it. Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. ¿Algo más? Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Madre mía, la farlopa va barata, en la comisaría. Te veo inspeccionando un coche que no tiene nada que ver. Hay ratas, pero... A vehicle ran into the wall. Se viene hasta aquí. Escuché el ruido un poco chocado. Pues me lo llevo. There's nothing in it. A ver, ¿no hay nada más? Vale. A la robación. Robación. A ver, si he podido con uno, a ver, voy a probar con todos. Pues yo he robado este coche directamente. Vale, de momento nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y este no me deja abrirlo. Hello, Mr. Bazori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? No, pues sí que lo conoce. Everyone knows who you are. ¿Por qué tú? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? ¿Quién coño eres? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Who created you? His name was Victor, but he died last year. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. Espero que le funcione. I hope it works out for you. I'm doing what I can. Actually,
If you could put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Barrel? Yes. I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. Si yo digo yo que el ver el este... I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The sixth floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. ¿Qué coche? Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Conducía. Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Pollas. Hey, what kind of cooks have you got in your trunk? Oh, I see you found my little treats. Ah, sí que el coche era este. Not much there. There have been a lot of orders lately. I must still have some of that rust elixir left. What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. That'll be all for now. At your service, Mr. Bazori. Que te he dicho que soy Smith. Soy el agente Smith. Que me pongo, te hago aquí un Matrix. An old glass bottle taken from the trash. Vale, he cogido sus llaves. Pero no sé si he cogido las llaves de este coche. No. Eso quiere decir que arriba tiene que haber unas llaves que no he encontrado. Espérate. Voy a mirar una cosa. Esto es una puerta antes por aquí. Esa puerta. No, that's impossible. Locked. ¿Y cómo se abre esto? I have to find a way to open it. Locked.
La zona segura. Even access to the trash is restricted here. Bueno, no estabas aquí, no he podido acceder otra vez a los cubos de basura. ¿Tanto te cuesta dejar la puerta abierta? Algunos tenemos cosas que hacer. Vamos a ver. No hay nada por aquí, nada por allá. Soy un mago. ¿Puedo hablar otra vez con el tío este para decir, a ver si puede hablarme de... Jefe, Did you want something else? ¿los cubos de basura? How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... ¿Estás de coña? Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Ábremelos. Open it. Mr. Missouri, I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? There were some traces of blood on the garbage chute in the kitchen upstairs. Somebody tossed something, and I want to know what it was. Oh, that's why. I understand. Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened. Vas. Excuse me? You didn't just try to corrupt my memories, did you? Oh, no. ¡Qué flipado! I'm so sorry. ¿Dónde Mr. vas? Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Abriéndolos. Before I get really angry, do you want to tell me what the hell is going on? I'm scared, Mr. Missouri. Scared of what you're gonna think when you see what I've been doing in there. I didn't mean any disrespect. You're not doing a very good job. Get a grip, man. Yes. Yes, Mr. Missouri. Open it now. No. Promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. ¿Se tendrá una ilia? I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. All right. It's open. Wouldn't you rather tell me what you're hiding in there? Well, I cook a little. A guy's got to survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Oh, a little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood, for instance. Quiero saber más. A ver, suelta. Blood. A ver, ¿qué tienes por ahí? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's blood. Debo estar soñando. Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know. So you're not sure it's actually his blood? Yes, it is. I had it tested. And when I used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. Estoy diciendo que no me llames así. Tía. Pareces tonto.
Vamos a ver qué sorpresa nos vamos a llevar. Nothing of interest. Oh. Joder. Wasn't expecting to see you here. Woo. If it was a bodyguard who died in the lobby, where the hell is Moore? Ugh, packaging to be recycled. Nothing of interest. Why, it's makeshift lab. And it's not meth. A shoe with worn-out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Patas de pollo. Chicken feet. Para echar a correr. Patitas de pollo para echar a correr. Vista de Quentin. Rusty Examinar. cans. Who would want to take that? Empty soda cans. ¿Algo más? Ugh, packaging to be recycled. Nothing. Nada. Lo único, pues eso. La cabeza. Vale, a ver. ¿Cómo vamos? Faltan dos, tío. ¿Dónde pueden estar esos dos? Si veo las ratas ahí me están entrando ganas de morderlas, pero... Pues voy a subir arriba a ver... A ver si... encontramos la llave del vehículo ese. Seguramente tiene que estar por aquí. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Es... ¿Aquí había algo? No. ¿Puedo hablar otra vez con él? I've just got one more question. Yes. What do you want to know? Fortress Security. Does the name Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. They came out here last year to work on a project for about 2 weeks. And Mrs. Moore had interior designers here just about every season. But this time, the workers showed no respect for the common areas. There were 4 of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for weeks. Any idea what they were working on? No. I mind my own business. 4 workers here for 2 weeks.
who left behind loads of debris and plaster. They weren't here for a small project. I think we're done here. Thank you. Espérate, hay algo aquí atrás. ¿Eh? Supongo que sería la caja fuerte esta que hemos... Somebody slept here. Jason, Lydia, and June. The little family all together. And in large format. June, who looks more like Jason than Lydia. Algún botón. His MIT class ring, right where you can't miss it. The same one I saw on the body. Lydia, radiant and beaming. Este no se mueve. En un sitio tienen que estar las llaves de abajo. Esta es la zona segura, que no habrá mucho más. Ya no me interesa nada. Mira, había por aquí. ¿No había un vaso por aquí que me había brillado antes? No era en la cocina. Ahí va. Esto era lo que... That's not a good sign. No, no te vayas. ¿En serio, tío? ¿En serio te ha hecho esto, tío? ¿Por poner eso? The victim lost a lot of blood. Bueno, mientras no te va... Mientras no te banee, ¿sabes? Me da igual, a ver. Me falta unas llaves que tienen que estar. Me está doliendo la espalda. Me está cargando otra vez. Vale, aquí no. Ya va a tocar subir para arriba. Sí, porque subir para abajo lo veo difícil. Así que subir para arriba. Las llaves tienen que estar por aquí. En la habitación, seguro. The diary of an 8-year-old girl, June, Jason's daughter. La abuelita, vale, esto es... Nada, esto es un diario de la niña, así que vamos a ser respetables y no vamos a mirar el diario de la niña.
poems in Lydia's mother tongue. Mario. No. Solo. Si es que, goma, no te sirve más. Si es que mi casa entera cabe en el comedor del tío. Una televisión de 100 pulgadas. ¿Qué va? What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. Que la droga, I vamos. work for the council. El Why would consejo. the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Ahora de repente es un fracaso. Ah, pues no. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Venga, va. Read the message you received. Target, Jason Moore. Address, 200 Clarendon Street, top floor. Exfiltrate target if possible. Otherwise, final elimination. Destroy Katapata's files. Complete mission for further instructions. If I had gotten to Moore before you did, I would have had to take him out. well, you could have tried. Well, I hope I'm not going to have any trouble. Tírate. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission. I've got to. No questions, Lane. Very well, Mr. Bazori. Como me discutas, te corto los huevos.
Vale, vale, pues no digas nada más. Que yo lo quiero ver luego. Mea. Quiero ver a ver qué ha salido. Pues, señor, usted es mi víctima. I need to see you there. Okay, sure. Ya, casi me rayo. I need to rest. Eres lo que comes. Dios, puta. John, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Metropolitana, renovación, compra de solar. Le escribo para informarle sobre el voto de otra renta municipal que ha aprobado la renovación de su compra. Uf. No le interesa. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Es mi bollica rellenito, como a mí me gusta. Vale, pues ya, solo me falta uno. Me falta uno. Y sé dónde está. Porque creo que a Fofo, ¿vale? Fofo sí que lo encontró. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarilla's business. Porque Fofo sí que lo encontró. Y sé que está en el maletero. Sé que está en el maletero del vehículo. ¿Vale? Sé que está en el maletero de abajo. Pero, claro, necesito las llaves. The dinner of a mortal who's at the end of their rope. Did you find anything? Nothing, Lieutenant. Sorry, I'm busy. Where in God's name is forensics? Yo soy el forense. ¿Eh?
Notas. Tener. Guarda, vuelve con el. La del parking, besa el amor. Baker entra en el edificio, interrogada. Lejano llega poco después. Porque le falta la cabeza, identificación, trofeo. Prueba de haber cumplido un encargo. Exposiciones. ¿Dónde están los guardaespaldas? ¿Por qué lo contrató? Blanqueo de dinero. Es tan pequeño en comparación con el de su marido. ¿Dónde estarás? ¿Dónde está llave? Al final me iré y no encontraré. Joder, tío, que ya no te llevas vomitando desde hace 15 horas. No te quedará mierda ni en las tripas, no. Deja ya de vomitar. Que es que vas a tirar sangre ya, tanto vomitar. Vas a tirar sangre. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Tiene que haber algo aquí. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Pues no, me va a tocar bajar otra vez abajo. Vamos a bajar abajo. No, aquí no es, coño. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el ascensor que bajaba abajo? Aquí. Yo me pierdo, en la casa. Directamente. Tiene entradas por otro sitio. Yo no puedo hablar. Es que el informe que me falta está aquí dentro. Pero tampoco tengo la llave. Se la deja puesta. Do you know if our backup's on the way? It should take a long time. Tardarán hasta que yo me vaya.
Que te quede claro. Agent Smith, FBI. Oh, hello. McLean. Can I help you? Just a few questions. Sobre los coches de Moore. Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. Your colleague mentioned an accident that happened Vale, tonight. creo que ya tenemos una de las respuestas. Creo que nos tiene que dar en la llave. Not yet. Wyatt told us everything he knows. Las tiene el de la garita, ¿vale? Como ahora hemos preguntado a los demás coches de Moore, ¿vale? Y nos ha dicho, no, eso se lo preguntas a Wyatt, tal. Entonces ahora ya tendremos otro punto, ¿vale? Para decirle, ¡hey! Ven aquí, ven, tonto, ven. Ay, tontorrón, ven aquí, ven. Si no me das las llaves te corto la cabeza. Así que tú decides. You questioned the caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a real team player. Mentiroso. Do we have access to where the trash is kept? No, there's no garbage room that I could find. Well, you missed it, but... Just ask Wyatt about it. He'll know for sure. If you want to find out more, you should talk to... Wyatt. Oh, so you know him too? Ven aquí, Wyatt, ven. De aquí, ¿vale? Aquí hemos podido coger unas llaves. Pero eran las de su coche. Eran las del coche de este. How can I help you, Agent Smith? Smith. So, what's it like to be a thin blood? You're curious, aren't you? Usually, you hunt us down without asking any questions. There are rules, Wyatt. Yeah, but I never asked to be this way. If you look at it that way, I'm innocent. If that means anything to you. Las reglas son las reglas. Like I said, there are rules. If we don't follow them, there will be chaos. But it's unfair. That's the Camarilla for you. You could have gone to the Anarchs if you didn't like our rules. Or, we can change things from the inside. We're eternal. We don't know how to change. We were hunted under Quentin King. Look at us now. Things are already starting to change. El tema de por qué algunos sangre débil, bueno, lo de las reglas, ¿vale? Viene de que tú no puedes transformar a un humano en vampiro sin que el príncipe te dé permiso, ¿vale? Por eso es todo súper milimétrico y tal. Si el Sire no te da la opción de puedes tener un chiquillo, no puedes tenerlo. A ver, si tú transformaras a un humano en vampiro, directamente tú y el chiquillo estáis muertos. I hope so, for your sake. So, what's it like to be a thin blood? It sucks. Yeah, I can still go outside during the day, but it's not all it's cracked up to be. The descendants just can't understand. Sure, it's nice. More than nice. I've been roaming the night since 1745. Do you have even the slightest idea what that does to you? How it changes you, without even realizing it, without wanting to. It eats at you from the inside. But I'm still not complete. So, if I had to choose, I'd rather live at night and be like you. Thin bloods are the dregs of society. We're always wondering what's gonna happen to us.
You, of all people, should know that. If we want to be like you, even a little bit, we have to come up with potions that have a temporary effect. Olvidaos, no tiene nada que ver con Annie Rice. Este juego tiene su propio lore, tiene su propio tal. Ni es Drácula de Bram Stoker, ni son los vampiros de Annie Rice, ¿vale? Este juego tiene su propio lore. Y ya está. I found your cook shop. You didn't touch anything, I hope. I take what I want. Yeah. Of course. It's just that it's taken me years to find some of those things. So what? No, it's nothing. I hope you found what you were looking for. I went through your trash. So? Are you interested in one of my ingredients? That's not really what I've got a problem with. What? You didn't tell me about the man's head in a plastic bag. What? But what the hell? Is it more? No. That head belonged to one of his bodyguards. But it wasn't me, Mr. Missouri, I swear. I don't know anything about it. No me llega, ¿no? Le vamos a meter persuasión. Hijo de puta, ¿eh? El dado que nadie comprende. El dado que nadie comprende. Buenas, Sergio. No entenderé nunca ese puto dado, te lo juro, no lo entenderé. Tell me everything you know, Wyatt. Nothing. I don't know where that head came from. Okay. You're not really helping me here. Y no me ha dicho nada de las putas llaves, tío. Naturaleza revelada, vampiro. An old glass bottle taken from the trash. Vienes a agitar el sable. Wyatt's makeshift lab. And it's not meth. Who would want to take that? Empty soda cans. A shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Pues no sé. No sé dónde demonios está la llave. There's nothing in it. Quiero la furgoneta, la llave de esta furgoneta.
Y no la tengo. Y no la tengo. Ah, pero es que me sube uno. Puedo meterme. ¿Puedo beberme esto? Joder, porque tecnología. Pues no tengo ni puta idea. ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Pintándote aquí una? ¿Eh? Drogas en la policía van baratas, ¿eh? Mira, ahí está, está ahí, está ahí. Sí. A ver, que nadie me ve. ¡Wow! Pues no, la matrícula de este coche no me coincide con ninguna. Su puta madre. How can I help you, agent? Me vas a dar las putas llaves o te tengo que cortar por la mitad. Happy to help. Entro por la puerta y ya dice su puta madre. Es que te lo juro. Sé que están las llaves por ahí. Es que claro, como no tengo para ponerme. Do you know if a backup's on the way? It should take a long No, time. este no me dice nada. ¿Dónde está el otro? You should go see. I know. I know. You should go see. I know. I know. Que hay unas putas llaves por ahí. No sé dónde coño están. Es que me falta solo ese documento. Me falta ese documento. Me falta el documento que está en ese maletero. Pero no tenemos la tecnología suficiente, no tenemos la llave, entonces pues nos jodemos. Con los huevos, tío. Voy a ver si algún policía tiene algo más que hablar. Huh. You managed to calm him down. I thought that would be impossible. Yes, and he was able to answer a few questions. Nada, este no me dice nada. Ah, qué rabia me da esto, tío. Este tampoco me dice nada. Sorry, Smith. A little busy here. Lewis, te recuerdo que tú serás el próximo bollicao. Still looking. Así que procura que encuentres las llaves. Porque el próximo bollicao vas a ser tú.
A ver. Sorry, I'm busy. Tú estás ocupado, tú estás ocupado. Nada. Tío, me he recorrido la puta casa entera, tío. 15 veces. No creo que me haya dejado... No creo que me haya dejado algo sin ver. Portfolios of old shares. A Boston manufacturer's files. Nada. Mira arriba, a ver. A lo mejor me he dejado aquí algo arriba. Sorry, Agent Smith, but I'm a little busy right now. Me pica el brazo, me pica el brazo. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Es que me falta un puto informe. Sé que está ahí. Está ahí, pero... ¿Dónde coño está la puta llaves de puto vehículo? The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Oh, qué rabia, tío. ¿En serio, tío? ¿Estaban ahí? Joder, puta, tío. Estaban ahí atrás, tío. Estaban justamente detrás de la puta mochilita, tío. Digo, es que no puede ser, tío. Me he recorrido toda la puta casa, tío. Y es que estaban detrás de la puta mochilita, tío. Y ahora, pues no son las llaves de ese vehículo. Sigue como confidencial, Hilda lo tenía todo planeado, incluso su final. Es que no me va. Y ya está. Vuelve a la casa del príncipe. No, piramos ya. Ya, tío, 3 putas horas con este personaje, nano. Bueno, a ver, voy a llegar a casa del príncipe y voy a dejar el directo, ¿vale? Porque vamos a hacer las 2 horas y 20 y tal. Menos mal que hemos aprendido a correr.
No gracias a los tutoriales. Vale, no gracias a los tutoriales, porque normalmente cuando te empiezan a enseñar de todo, ¿vale? Te enseñan también a correr. Pues en este juego no. Te enseñan a manejar tus habilidades, te enseñan a manejar, pues cuando hay una negociación o un tal, pero a correr no te enseñan. Dices, ¿en serio? ¿Lo más principal no me lo enseñas? Tócate los cojones. Bueno, hasta mañana. Si ves a tu compañero al que le he quitado la chapa, ya me lo dices. Si lo encuentras. Let's go back to the prince. Ah, 135 de experiencia, bueno. A ver, éxito. Has traído todos los informes que había pedido el príncipe. Has recuperado la declaración del conserje. Has encontrado a un ghoul en el cuerpo de policía. Has ganado la confrontación con Daniel Hain. A ver, has ganado la confrontación con Wyatt. Has encontrado una caja fuerte secreta en el despacho de Jason. Has encontrado todos los objetos sospechosos que amenazaban la mascarada. Y bonificación de resonancia con fortaleza. A ver, alternativa. Podrías haber sacado información del móvil de Jason. El que estaba bloqueado, ¿vale? Pero como no me sabía la contraseña, pues no lo hemos sacado. Y podrías haber encontrado una habitación secreta en el apartamento. ¿En serio? ¿Una puta habitación secreta en el apartamento? Pero si me he recorrido todo el puto apartamento, ¿dónde cojones estaba la habitación secreta? Buenas, Luyo. ¿Dónde coño estaba la habitación secreta? Bueno, al menos me da para... Creo que me lo voy a meter en tecnología. 300. ¡Au! Pues me voy a las disciplinas, a ver si puedo meter en... Me voy a meter uno en dominación. Yes, baby. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Voy a ver quién está por aquí haciendo directado. Y os paso con él. No sé si estará Sergio, no sé si estará Popo. Pues nada, os voy a pasar otra vez con Samu, ¿vale? Que está con el Red Dead Redemption 2. Le dais un buen amor y... No me... Ay. Y ya... Dámoslo. Me gusta que los planes salgan bien. Pues nada, chicos, como ya lo sabéis, es un placer teneros a todos por aquí. Sed buenos y mañana nos vemos, ¿vale? Hasta otra. Dadle amor a Samu.